ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2026। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ, ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଠି ଲେଖିବ ବିଭାଗ, ଏଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଏଠି ତୁମର ନାମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଲେଖିବ। ଏଠି ତୁମର ବ୍ଲକର ନାମ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ତୁମର ହେଉଛି ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା। ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 29, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 50 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ବା ନିକଟରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। 1ରୁ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୁଏ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ। କ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଧ ଦହିରେ ପରିଣତ ହେବା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଠାରେ ଖ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ଥାଏ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଇରାକ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀସ୍, ରୁଷ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ୍ରୀସ୍। ଖ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5ରୁ 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଗଛର ପତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାଷ୍ପୀମୋଚନ। ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ। ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ମୋଚନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଷ୍ପୀମୋଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର 2 ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୂରତା। ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦୂରତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୂରତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାୟୁରେ ଥିବା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦହନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଅମ୍ଳଜାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଶମ କପଡ଼ା ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ପଶମ କପଡ଼ା ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 1 ବର୍ଷ। ତୁମେ ଲେଖିବ 1 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ହେଲା, ଶୁଷ୍କ ସେଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ। ଏଇଠି 2ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ କେଉଁ 2ଟି ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଲେଖିବ ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିବ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ଲେଖିବ କାଲକୁଲେଟର। କାଲକୁଲେଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲକୁଲେଟର ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ 2ଟିର ନାମ ଲେଖିବ। ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ 2ଟିର ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଛେଳି, ଏଇଠି ଲେଖିବ ଛେଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଲେଖିବ ହରିଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଡେକ୍ସ ଓ ଡେକ୍ସ। ଏଠାରେ 2ଟିର ନାମ ଲେଖିବ ସପ୍ତଫେଣି ଓ କାକ୍ଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିବ ସପ୍ତଫେଣି। ସପ୍ତଫେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ଲେଖିବ କାକ୍ଟସ୍। କା କରେ ହଲାନ୍ ତାପରେ ଟ ଦନ୍ତସ କାକ୍ଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ 2ଟିର ନାମ ଲେଖିବ। ଏଠି ଲେଖିବ କାଚ, କାଚ, ଅନ୍ୟଟିରେ ଲେଖିବ ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କାଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ାର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି।
भात श्वेतसार, डाली ये लिखिब पुष्टिसार, पुष्टिसार। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, माछ गालिसी असरपा ये लिखिब पिला माने श्वासरंध्र, श्वासरंध्र। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, चुंबकर सममेरु विकर्षण, चुंबकर असममेरु उत्तर कौन होगा आकर्षण, ये तुम लिखिब आकर्षण। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा, समुद्र लुणी जल, नदी ये लिखिब मधुर जल, मधुर जल। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा, 17 नंबर, क स्तंभरे थिबा विभिन्न प्रक्रिया को ख स्तंभरे थिबा उदाहरण सह गार टाणी जोड़। ठीक अच्छे। आम गार टाणी जोड़ा ये। ठीक अच्छे पिला माने ये मु जहाँ कही से हिसाब से लिख। ठीक अच्छे। बाष्पीकरण लिख, जल को पात्र में गरम कले बांफ हम, तापर बाष्पीभवन लिख, जल आपे आपे बाष्प होगा, तापर बाष्पीमोचन लिख, पत्र जलीय बाष्प त्याग करवा, तापर घनीकरण लिख, जलीय बाष्प ठंडा हो जल हवा। ठीक अच्छे। तापर देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, प्रश्न नंबर 18 रु 26 पर्यंत समस्त प्रश्नर उत्तर दियो। ठीक अच्छे। मेघरे एका समय बिजुली और घड़घड़ी सृष्टि हेले बिजुली पृथ्वी पृष्ठ को प्रथम देखा जाए कहीं। अति सुंदर प्रश्न पिला माने यार सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम्हें कर। ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न, संक्षिप्त टिप्पणी लेख, जेकोसी गोटिकर श्वसन श्वासक्रिया, जेकोसी गोटिकर लिखे पिला माने 2-3 धाड़ी रे निश्चय लिख। पिला माने यार संपूर्ण उत्तर मुझे तुम्हें कर। ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, मापिबा बेले कौन कौन सतर्कता अवलंबन करा जाए। अति सुंदर प्रश्न पिला माने यार सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम्हें कर। ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, वृत्तीय गति और आवर्ती गति मध्य पार्थक्य कौन। पिला माने यार संपूर्ण उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम्हें कर। ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, ओदा हाथ में विद्युत उपकरण धातव अंश को छुईवा उचित नुहे, कारण कहीं, कारण लिख पिला माने संपूर्ण उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम्हें लिख। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, चुंबकर 2टी धर्म वर्णना कर। अति सुंदर प्रश्न पिला माने यार सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम्हें कर। ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, जल केतोटी अवस्था रही पारे और से कौन कौन। अति सुंदर प्रश्न पिला माने यार सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम्हें कर। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, जलर अपचय कमापी 2टी उपाय लेख। मैंने संपूर्ण उत्तर मुझे तुम्हें लिख। ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, व्यंग को उभयचर प्राणी कहुए कहीं। अति सुंदर प्रश्न पिला माने यार सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे समस्त प्रश्नर उत्तर दियो। पुनः चक्रणक्षम और पुनः चक्रण अक्षम आवर्जना मध्य पार्थक्य कौन, उदाहरण सह बुझाओ किंबा बास जेकोसी गोटे कर। ठीक अच्छे। चुंबकर व्यवहार गुड़िक लेख। पे संपूर्ण उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम्हें कर। ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, जंगल काटिदेवा द्वारा वृष्टिर परिमाण कमी जाऊँगी कहीं, किंबा अच्छी जेकोसी गोटे कर। ठीक अच्छे। जल संरक्षण किए पदक्षेप नहीं पार संक्षेप लेख। पे संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम्हें कर। ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, रंध्र क्यामेरार गठन और कार्य वर्णना कर, चित्र सह बुझाओ किंबा किंबा अच्छे प्लान। ठीक अच्छे। जलचक्र कौन और यह किपरि हुए। पे संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम्हें कर। ठीक अच्छे। धन्यवाद। भिडियो केमी लगे निश्चय कमेंट कर, लाइक कर, शेयर कर। ठीक अच्छे। धन्यवाद।